नमस्कार पिलामाने आजिर एही फिजिक्स क्लास को आपण समस्तंकु उत्साहर सहित स्वागत करुछि। आजिर क्लास बहुत मजादार हेबाकु जाउछि कारण आजि आमे केवल बहिरु नुहे बरं प्रतिदिन स्कूल किंबा बजार को जीवा समय रे घटुथिबा घटनारू फिजिक्स शिखिबा। आमर एही साधारण यात्रा को आजि आमे एक चमत्कार फिजिक्स लैबोरेटरी रे बदलाई देबा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। बोर्ड उपरे आजिर पाठ्यक्रम लेखा जाइछि, टिके नजर पकांतु। प्रथमे आमे फिजिक्स क्लास रो मूलदुआ पकाइबा, तापरे ठेला और टणा विषय बुझिबा। एहा परे देखिबा जड़तार जादू। सेथिरु आमे जीवा न्यूटन को नियम को एवं शेषरे बस रे केमती न पड़ी ठिया हेबा सेही दैनंदिन रहस्य को एकाठी समाधान करिबा। विभाग 1 पदार्थ विज्ञान श्रेणी को स्वागत। पिलामने आमा चारिपाखरे एमिति किछि अदृश्य नियम काम करुछि जहा सबु कुछि नियंत्रण करुछि। हाथरू खसी पड़ुथिबा गोटे मुद्राठारू आरंभ करी हठात झटका देउथिबा ट्रेन पर्यंत सबुथिरे किछि ना किछि विज्ञान लुचि रहिछि। सेही रहस्यमय अदृश्य नियमगुड़िकु आजि आमे उन्मोचन करिबा। विभाग 2 ठेला एवं टणा। आम सकाळर यात्रा समयर जटिल प्रश्नर उत्तर खोजिबा पूर्वरु आसंतु गति बा मोशनर सबुठारू मूल नियमगुड़िकु टिके स्पष्ट करिदेबा। अच्छा भाबंतु तो एई बड़ बा फोर्स प्रकृतरे कोन? बहिरे जहा लेखा अछि ताकु जदि आमे सहज भाषारे बुझिबा तेबे एहा हेउछि केवल गोटिए ठेला किंबा टणा, बस एतिकी, जहा गोटिए जिनिसर स्थिर अवस्था तार गति किंबा दिगकु बदलै दिए बा बदलैबाकु चेष्टा करे। जेमिति कि आमे कबाट खोलिबा बेले बा भारी बैग टेकिबा बेले एही बळर प्रयोग करिथाउ। देखंतु एही दुईटी चित्रकु तुलना कले आपणक धारणा आहुरी स्पष्ट होइजिबो। प्रथमटे हेउछि दौड़ी टणा बा टग ऑफ वार खेल। एथिरे उभय पटरू समान बल लागुछि, तेणु दौड़ी आदौ घुंचु नाही। एहाकु आमे कहिबा संतुलित बल। किंतु अन्यपटे देखंतु गोटिए स्थिर फुटबल को केही जणे गोईठा मारुछि। एठी बल असंतुलित हेला आउ बलटी आगकु माड़ीगला। माने बल जेतेबेले असंतुलित हेबो सेतेबेले ही किछि गति सृष्टि हेबो। विभाग 3 जड़तार जादू। एबे आसंतु पदार्थर एमिति एक जिद्दीखोर प्रकृति विषय जानिबा जे एही बलकु सबुबेले विरोध करे। आमे एहाकु इनर्शिया किंबा जड़ता बोली कहू। हिंदी रे एक बहुत सुंदर कथा अछि, परिवर्तन के प्रति अवरोध अर्थात परिवर्तन को विरोध करिबा। एया ही हेउछि जड़तार प्रकृत अर्थ। माने कोनसी जिनिस जेउ अवस्थारे अछि से सेमिति ही रहिबाकु चाहे जे पर्यंत आमे बाहरु किछि बल न पकाइछे। आम क्लास रो एही पुरुणा परीक्षाटी टिके मने पकांतु। खाली ग्लास उपरे कार्ड रखी ता उपरे गोटे कॉइन रखा जाइछि। आमे जेमिति आंगुठी रे कार्ड को ठोका मारिले कार्डटी सिना छिटिकी गला, किंतु कॉइनटी सीधा ग्लास भीतर को खसी पड़िला। काहींकि? कारण कॉइनटी निज जगारे स्थिर होई रहिबाकु चाहुथिला। एहाकु ही स्थिरावस्थार जड़ता कुहा जाए। जड़तार मुख्यतः 3टी भिन्न स्वरूप अछि जहा आमर दैनंदिन जीवन को नियंत्रण करे। प्रथमटी हेला स्थिरावस्थार जड़त्वा, जेमती गाड़ीचाकू बाड़ेले सेथिरु धूली झड़िबा। द्वितीयटी हेला गतिर जड़त्वा, बस चालुथिबा बेले आमे जहा अनुभव करू। और तृतीयटी होउछि दिगर जड़त्वा, जेमती छुरी रे धार करुथिबा मेसिनरु निया झुल सीधा बाहरकू स्पर्शगति दिगरे छिटिकी आसे। अच्छा पिला माने आसंतु एबे बस कथा भल भाबरे बुझिबा। चलंता बस हठात ब्रेक मारिले आमे काहेकि आगकू झुंकी पड़ू? एहार कारण हेउछि बस अटकिबा मात्रे आम शरीरर तल अंश जहा बस को लागिछि ताहा सांगे सांगे अटकी जाए, किंतु उपर अंश से गतिर जड़ता जोगु आगकू जीवाकू चेष्टा करे। आउ एही असमानता पाए ही आमे आगकू ठेली होई जाऊ। विभाग 4 न्यूटनकर सार्वजनीन नियम। वर्तमान आमे जणे महान वैज्ञानिक सार आइजाक न्यूटन को विषय रे कथा हेबा। सेही आम दैनंदिन यात्रार एही सबु विशृंखलित अनुभूति को गतिर 3टी सार्वजनीन नियम रे बांधिथिले। न्यूटन का प्रथम नियमटी प्रकृति रे आमे एबे पढ़िथिबा जड़तार ही आनुष्ठानिक परिभाषा। जे पर्यंत बाहरु कोनोसी बल न पड़िछि वस्तु स्थिर थिले स्थिर रहिबो आउ गति करुथिले समान गति रे चालिथिबो। माने सरल भाषारे कहिले जदि केही हस्तक्षेप न करिबो ब्रह्मांडर प्रतिटी वस्तु निजर अवस्था को आपे आपे बदलाइबाको आदरु चाहे नाही। द्वितीय नियमटी को टिके ध्यानर सह देखंतु। आपण माने क्रिकेट मैच देखिथिबे निश्चय। जणे फिल्डर द्रुत गति आसुथिबा बॉल को कैच धरिबा बेले निज हाथ को काहीकि टिके पछकु टाणी नियंती, कारण एहा द्वारा से बॉलर गति को कमाइबा पाही टिके अधिक समय पाआंती। समय बढ़ीगले संवेग बा मोमेंटम परिवर्तनर हार कमी जाए, फलरे खेलालींक हाथ को आदु आघात लागे नहीं। आउ तृतीय नियम
ଏହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଏକ ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ, ଆମେ ଗୋଡ଼ରେ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ପଛକୁ ଠେଲୁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ବି ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ଜୋରରେ ଆଗକୁ ଠେଲିଦିଏ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁ। ସବୁକିଛି ଏକ କ୍ରିୟା ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଖେଳ। ବିଭାଗ 5 ବସ୍ରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଫିଜିକ୍ସର ନିୟମ ଶିଖିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନା କରୁ। ଫିଜିକ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା କରି ଛିଡ଼ା ହେବା, ତେବେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ିବା କାହିଁକି ଏତେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ? ଭାବନ୍ତୁ ତ ଟିକେ, ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା କରି ରଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆୟତାକାର ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ସେହି ସୁରକ୍ଷିତ ଘେର ଭିତରେ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପାଦ ଯୋଡ଼ି କରି ଠିଆ ହେବା ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ହଲିଯିବ, ବାସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ସେହି ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଆମେ ଖସି ପଡ଼ିବା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଉଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେବା, ଆମର ସ୍ଥିରତା କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ମିଳିଯାଏ, ଯାହା ସେହି ତ୍ୱରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଫିଜିକ୍ସ କେବଳ ମୋଟା ମୋଟା ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନ, ଆମର ଯାତ୍ରା, ସବୁଥିରେ ଏହା ଲୁଚି ରହିଛି। ଗାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଠାତ୍ ଝଟକା, କ୍ରିକେଟରେ ଧରାଯାଇଥିବା କ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ସାବଧାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ, ଏସବୁ କେବଳ ଏହି ମୌଳିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଲାଣି ନେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସିଟ୍ରୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବିବେ, ତାହା କେଉଁ ଜଡ଼ତା ଥିଲା? ଗତିର ଜଡ଼ତା, ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାର ଜଡ଼ତା ନା ଦିଗର ଜଡ଼ତା? ନିଜେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏମିତି ହିଁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।